गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ। मुझे नायक सर। यहाँ आमर हूँ 11तम जिके क्लास। आ पूर्व अलरेडी 10टा जिके क्लास सरी समस्ते देखी सारे जिके क्लास देखला चेष्टा कर थोड़े लेखा रिवाइज निहात करने को। जदि पारुच भिडियोटा आउ थे देख ना जदि पारुच खातार लेखिक आउ थे देखी दियो। जिके रिविजन बहुत जरूरी है। स्टार्ट करवा। व्हिच कंट्री विल होस्ट 26th एससीओ समिट। एससीओ कौन? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रो 26तम समिटटा कौटी हाँ जाऊँगी पचारि। किर्गिस्तान में पचार दब जोटा 25तम हो सारी 25तम जोटा से तुम कौटी ना सर चाइना रे होता। कौटी रे चाइना रे। पचार दब एससीओ रो हेडक्वार्टर कौट रही ना बेजिंग रे रही जोटा कि चाइनार गोटे सहर। ठीक अच्छे मन रहा। अकॉर्डिंग टू 2026 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडिया has secured a dash rank in the global UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। पचार दब खाली SDG इंडेक्स ये इंडिया रैंक केते रही वर्ष 94th 94तम। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग। बर्तमान नीति आयोग CEO भाव में किए बछाई। अच्छा यहाँ पूर्व तुमको कहीदे चेयरमैन विषय में कथा होते पूर्व क्लास नाग जे नीति आयोग चेयरमैन किए रुहती ना सर प्राइम मिनिस्टर। तार CEO जी दुटा भर फरक जान था है। जड़े CEO जड़े चेयरमैन। तो CEO जी है जो ऑफिसर लगिला सी तुम 2 वर्ष बछा है। किए बछाई ना सी हूँ तुम अनुराग जैन। एवं जी बछाई रिसेंटली रिसेंट न्यूज़टा तांका हूँ अनुराग जैन है। अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया व्हाट इज ओडिशास रैंक। ओडिशार रैंक केते रही ये टोटाल इंडिया रे तुम क्षेत्रफल दृष्टि देखिबो इंडिया रैंक केते रहइबो ना 8 रहइबो है। इन हाउ मेनी वर्ण पीपुल वेयर डिवाइडेड इन एंशिएंट इंडिया। तुम यदि ऋग्वेद देखिबो ऋग्वेद रे तुम पुरातन कालर 4टा वर्ण कथा कही समाजर लोक मानू समानकर काम अनुसार 4टा भाग विभक्त कराइला 4टा श्रेणी विभक्त कराइला। कौन कौन 4टा को थिला ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4टा श्रेणी रे एमती से विभक्त कराइला। ठीक अच्छे। इन व्हिच स्टेट द जौगड़ रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज लोकेटेड। जौगड़ रॉक एडिक्ट आम एटा को जगह अच्छी ओडिशार गंजाम रही समस्त जानथिबो है। Who among the following rulers is called नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया बोली क्या कहुई तुम सी हूँ समुद्रगुप्त तांको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोली जना जाए। हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डिनेस्टी। चालुक्य वंशर प्रतिष्ठाता किए थे ना पुलकेशिन प्रथम। ना हूँ पुलकेशिन प्रथम। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन वेस्टर्न घाट्स इज नोन एज डैश। तुम स्थानांतरित कृषि विषय पचारे कौ जगार कौन ता ना। तो पचार तब वेस्टर्न घाट रे स्थानांतरित कृषि ना कौन ना सेटा हूँ कुमरी। ता ना हूँ कुमरी। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बा PIL तुम जो PIL बोली कहूँ कह जाए ना PIL दायर कर ये है। मनकर मुझे एग्जांपल तुम बुझीपर PIL टा नुह कि ये जानी था कौन से लोक भी PIL दायर कर गोटे मोकदमा यहाँ। तो आइदर तुम आफेक्टेड हुओ बा न हुओ आउ जन को बिहाफ भी तुम यहाँ कर जमी मन गोटे एग्जांपल मुझे दूसरी लेट तुम घर पखापाखि तुम देख तुम घर पाखापाखि नुह तो मनकर तुम घर गाँ पाखे आउ गोटे गाँ अच्छी से गाँव में तुम मनकर देख से गाँव में गोटे कारखाना प्रतिष्ठा है। से कारखानार धूआं आवर्जना ये सब बाहर से गाँव को पूरा प्रदूषित करुच्ची लोक मैंने ठीक से रही पारना। तुम यही केसटा गोटे प्रकार PIL दायर कर से बिहाफ गोटे PIL दायर कर जे एमती से असुविधा पड़ुं बुझिपारे। तो तेणु PIL टा कौन से लोक निजे आफेक्टेड हो बा न हो आउ जन को बिहाफ भी से है गोटे प्रकार मोकदमा। तो यहाँ कौटू आसी ना USA रु आसी कौट आसी ना USA रू आसी। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में तुम केतटा शेड्यूल रही सर 12टा शेड्यूल। पचार दब प्रथम केतटा शेड्यूल थिला संविधान रे 8टा थिला पर तुम आउ 4टा ऐड कराई। ठीक अच्छे।
Which article of the Constitution of India provides for reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes in the Lok Sabha? ଲୋକସଭାରେ ତୁମର ଏସ୍ସି ଆଉ ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ବିଷୟରେ କେଉଁ ଧାରାରେ କୁହାଯାଇଛି? ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆର୍ଟିକଲ 330 ଧାରା 330ରେ କୁହାଯାଇଛି। In which state of India does the sunrise first appear? ପ୍ରଥମେ ତୁମର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ ରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ପାଇବ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟର ନାଁଟା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଇଛି। ଅରୁଣ ମାନେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମନେ ରଖିଥା, ଅରୁଣ ମାନେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସେ ଜାଗାଟାର ନାଁ ହେଇଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମନେ ରଖିଥା। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଲେୟାର ଅଫ୍ ହିମାଳୟ? ହିମାଳୟର ବାହାର ଲେୟାରଟା କେଉଁଟା? ତା ନାଁ ହେଉଛି ତୁମର ଶିବାଲିକ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶିବାଲିକ। ଦ ଆଣ୍ଡାମାନ ଇଜ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ନିକୋବର ବାଇ ହ୍ୱାଇଚ୍ ୱାଟର ବଡି? ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଉ ନିକୋବର ମଝିରେ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ରହିଛି ତା ନାଁ କ'ଣ? ତା ନାଁ ହେଉଛି 10 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ, ତା ନାଁ ହେଉଛି 10 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦୁଇଟା ଦ୍ୱୀପ ତୁମର ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛନ୍ତି, କି ନାହିଁ? ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପୋର୍ଟସ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଗୁଜରାଟ? ଗୁଜରାଟରେ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁ ପୋର୍ଟଟା ତୁମର ରହିଛି? ନା ସେଟା ହେଉଛି କାଣ୍ଡଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି କାଣ୍ଡଲା। ପଚାରି ଦେବ ବନ୍ଦରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, କେଉଁ ବନ୍ଦରଟା କେଉଁଠି ରହିଛି ହେଲା। ଦ ନ୍ୟୁ ସିମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି ଇଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ଡ ବାଇ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସିର ସିମ୍ବଲ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଦେଖିଛ ନା? ତ ଏଇଟାକୁ କିଏ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଉଦୟ କୁମାର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଉଦୟ କୁମାର। If RBI increases the repo rate, what could be the impact on the Indian economy? repo rate କ'ଣ? repo rate ହେଉଛି RBI ଛୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ତୁମର ସୁଧ ଦିଏ, କରଜ ଦିଏ, ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ତୁମର କରଜ ଦିଏ ତାଙ୍କୁ, ମନେକର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦରକାର ମନେକର କିଛି ପଇସା, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା RBIରେ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ରଖି ତାଠୁ ପଇସା ଆଣିବ। ତ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ସେ ସେଇଟାକୁ କରଜଟାକୁ ଆଣିବ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମର ରେପୋ ରେଟ୍ ହେଲା। ତ ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ତୁମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ନା ଇନଫ୍ଲେସନ୍ କମିବ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିଟା କମିବ ହେଲା। Which of the following is the instrument used in submarines to view objects above sea level? ସମୁଦ୍ରର ଉପର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ, ସବମେରିନ୍ ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ା, ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଉପର ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି? ସେଇଟା ହେଉଛି ପେରିସ୍କୋପ୍, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର, ପେରିସ୍କୋପ୍ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ୱାର୍କ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍? ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ୱାର୍କ W/T, এটা କାହାର ଫର୍ମୁଲା? ପାୱାରର ହେଲା। Through which of the following mediums do sound waves travel fastest at a particular temperature? ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ଼ରେ କେଉଁଥିରେ ଯାଏ ସାଉଣ୍ଡ ତୁମର? ସଲିଡ଼ରେ ପଢ଼ିଛ ଅଲରେଡ଼ି। ସାଉଣ୍ଡକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦରକାର ନିହାତି, ଆଉ କେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ସବୁଠୁ ସ୍ପିଡ଼ ଯିବ? ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସଲିଡ଼ ହେଲା, କଠିନରେ। ହୁ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଏକ୍ସରେ? ଏକ୍ସରେ ତୁମର କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ୱିଲହେଲ୍ମ ରଙ୍ଗଜେନ୍, ୱିଲହେଲ୍ମ ରଙ୍ଗଜେନ୍। ହୁଇଚ୍ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ 45th ୟୁନେସ୍କୋ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର 45ଟା ୟୁନେସ୍କୋ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ରହିଛନ୍ତି, 45ଟା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ତୁମର ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି। ଯେଉଁଟା 45ତମ ୟୁନେସ୍କୋ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍, ଏଇଟା ତୁମର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି। ତା ନାଁ ହେଉଛି ସାରନାଥ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ୟୁପିରେ ରହିଛି, ୟୁପିର ସାରନାଥ ହେଲା। ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଜର୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଡିଜର୍ଟ? ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଜର୍ଟ ତୁମର କେଉଁ ପଟେ ରହିଛି? ରାଜସ୍ଥାନ ପଟ ଲାଇନ୍ରେ ହେଲା, ସେପଟ ଏରିଆକୁ ତୁମେ ପାଇବ। ତ ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଥର୍, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଥର୍ ମରୁଭୂମି ହେଲା। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ୱିନର୍ ଅଫ୍ ଫିଫା ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ 2026? 2026ର ଫିଫା ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ର କିଏ ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିଛି? ସିଏ ହେଉଛି ତୁମର ସ୍ପେନ୍ ଜିତିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି। ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଆଶା କରୁଛି ସବୁତିକ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଥିବ। ରିଭାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ରହୁଛି।